Yay! Andito na naman si Axel magsusukat ng ito. Lion! Lion to. Dito lion. Tiger. Tiger ito. Yeah! Yan, tiger costume ang susukatin ni Axel. Ito. Ayan. Ang tiger costume. Dali. Patong ka dito, patong. May sizes to ha, may sizes. Yeah! Small, medium, large, XL. Excel! Yan. Tiger costume. Anyway, one is this. Saan isa? Tago. Ayan siya. Yung mic is getting Hindi wet. yan, hindi yan. Tago. Tago. Yeah! Ayan siya. Yep. Oh, ayan oh. Roar! Ayan. Tiger costume oh. One. Oh. Ayan ang costume ni Axel. Tiger costume mo. Pakita mo. Ano yung ulo? Ano yan? Hindi makita yung buntot. Ayan yung buntot ni Tiger. Ayan oh. Tingnan mo yung buntot. Ha? Yan yung likod. Tiger costume oh. May sizes to ha. Ano size ito? Small, medium, large. XL. Meron din tong size XL. Ayan oh. Ito. Roar! Ayan oh. Yuko mo para kita. Roar! Hindi pa makita nga eh. Roar! Yan. Natapang na tiger oh. Natapang to na tiger. Yeah! Paano mag-dance ang tiger? Bada. Ito lang, suot mo yan. Usog ka para makita. Abadabadi, abadabadi, abadabadi. Abadabadi, abadabadi, abadabadi. Abadabadi, abadabadi, abadabadi. Ayan ating tiger costume. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!